Amen. And they go na Ginoo mga igsoon. Amen. And all said those things mga igsoon concerning Lord Jesus. Amen. And concerning the things He did speak mga igsoon, even mga igsoon sa iyang opinion mga igsoon. Amen. And all the things He said mga igsoon is a matter of the Spirit mga igsoon. Amen. And dayon yung Ginoo mga igsoon, dayon yung Ginoo nga gipakitanan ta diri mga igsoon sa kasinatian ni Pablo mga igsoon nga nahulog siya mga igsoon nga bisan walay commandment nga gikan sa Dios aman. But he also sings mga igsoon that the Spirit is with him mga igsoon. And this is all together a matter of Spirit mga igsoon. And also mga igsoon, the matter po siya mga igsoon sa organic salvation sa atong Ginoo in the regarding of transformation mga igsoon. Amen. And because Paul mga igsoon beheld the Lord mga igsoon, that's why he can say those things mga igsoon. Amen. And the principle in the Old Testament is that He will speak through the prophets mga igsoon, and the prophets became the mouthpiece of God. But in the New Testament mga igsoon, God wants to be one with man, and man one with God mga igsoon. Therefore, those two things will speak into one thing mga igsoon, and they will speak the same thing mga igsoon. Thus Paul declared these things mga igsoon because he has the assurance of the Spirit of God within him mga igsoon. Anong dayon niya Ginoo mga igsoon nga this is both the Lord and Paul mga igsoon speaking together mga igsoon. Anong dayon niya Ginoo mga igsoon nga this is his topmost spiritual experience mga igsoon. Anong dayon niya Ginoo mga igsoon nga oh Lord Jesus, maabot pa nato ni mga kasinatian mga igsoon. Maabot pa nato ni kasinatian sama ni Pablo mga igsoon. He says that I not the Lord mga igsoon. Oh no Jesus. Sa atong kasinatian mga igsoon. We always say that it is no longer I, but we always say that we cannot. And also we were not able to. But in Paul's case, my son, he was filled, my son, with the Spirit, my son. He was joined with the Lord, my son. Nang dayon niya Ginoo, my son, oh Lord Jesus, this is practical mga igsoon ng Kristohanong pagtinawi. Amen. Anong dayon niya Ginoo nga he can give his opinion mga igsoon according to the Lord speaking mga igsoon. And because in the this is